जो हमारा आज की वीडियो का मौजू है वो है परेशानी और फ़िक्र में क्या फ़र्क है ना, हैरत अंगेज़ सवाल। और परेशानी का हमारी सेहत के ऊपर क्या असर है, जी तो सर रोशनी डालें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, परेशानी और फिक्र। अच्छा, परेशानी जो होती है ना इंसान को, वो होती है किसी काम के बाद। और जो फिक्र होती है ना, ये होती है किसी काम से पहले। वाह, क्या कहने, क्या जवाब दिया सर। अच्छा, इसके लिए ना मैं ना थोड़ी सी ना, ये ज़रा मुझे तफसील एक बयान करनी पड़ेगी इंसान की। असल में इंसान जो है ना, ये है क्या। इसकी ज़िंदगी के ना, इंसान की ज़िंदगी के तीन दौर हैं। एक इसका बचपन है, एक जवानी, और एक बुढ़ापा। अच्छा, जो इंसान का बचपन है ना, ये तो समझ लें कि बिल्कुल इंसान की लाइफ एक जैसे कोई बादशाह नहीं होता किसी चीज़ का, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं। तो लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, आप देखें, वो बिल्कुल बेबस होता है। आप उसको धूप धूप में रख दें, वो छाँव में नहीं जा सकता। दूध उसके ऊपर उसकी छाती पे रख दें, वो पकड़ के वो उसको पी नहीं सकता, इतना बेबस होता है वो। तो सभी काम उसके खुद करने पड़ते हैं, उसकी जो कफालत है वो करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि कोई जानवर भी जो है ना, उसका बच्चा भी वो पैदा होने के थोड़ी देर बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। तो इसको तो कम से कम कोई साल 2 साल लगते हैं पाँव पे खड़ा होने। अच्छा, जो जवानी का दौर है ना, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। अगर जवानी में इंसान समझ जाए ना, तो फिर वो समझ जाता है। और अगर जवानी में हम भटक जाए, इसमें इंसान की जो सोसाइटी है, उसके जो दोस्त हैं, उसके माँ बाप हैं, या उसकी जो परवरिश हो रही है, उसको किस तरह का माहौल मिल रहा है, वो भी बड़े असरअंदाज होते हैं इस चीज़ पे। तो जब इंसान बूढ़ा होता है, तो वो वापस पहले वाली स्टेज पे चला जाता है। जब वो छोटा बच्चा था, तो सेम वही कंडीशन उसकी हो जाती है। अच्छा, फिर दो तरह की सिचुएशन बनती हैं इंसान के साथ। अगर तो वो इंसान गरीब है, उसके पास कोई जायदाद नहीं है, कोई पैसे वगैरह नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। अब क्या होता है, उसकी जो बहू है, जो बेटा है, उसका अपनी औलाद खुद उसको कह रही होती है कि अब्बा जी देखिए, अब हम काम करेंगे तो घर का भी निज़ाम चलेगा, आपके लिए भी दवाइयाँ लाएंगे, तो आपके पास तो नहीं बैठ सकते ना अब, तो हमें मजबूरी है, अब जाना तो पड़ेगा। अच्छा, वो बिल्कुल इंसान अकेला हो जाता है। तो जो बहू थी, पहले वो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती थी। अब वो सोचती है कि अब तो ये जो बच्चा भी नहीं खिला सकता, बाजार से जाके वो चीज़ें भी नहीं ला सकता, तो वो भी चार पे उठा के ना, तो बाहर बरामदे में रख देते हैं। अब वो आदमी आवाज़ें देता रहे, वो भी अपनी मर्ज़ी से आती है अपने काम निपटा के कि अब्बा जी मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा, अब वो सोचेगा, सारी बातें उसके ज़हन में घूमेंगी कि मैंने अपनी जवानी में क्या क्या नहीं किया अपनी औलाद के लिए। तो ये किस तरह का दौर आ गया है कि मुझे ये छोड़ गए हैं सभी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोच सोच के वो परेशान होता रहेगा। लेकिन वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त को वापस तो नहीं ला सकता। वो देखेगा कि मैं जवानी में तो कंधा कोठे टप जाता सी, तो अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता है। अगर उसके पास कोई जायदाद है, या वो थोड़ा सा कोई उसके पास रुपया पैसा है, तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। फिर जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं कि चलें, हो सकता है कोई शायद एक आध कोना हमें भी मिल जाए। अच्छा, यहाँ ये सोचने की एक बड़ी बात है। देखो कि जब वो वसीयत बंदा लिखता है ना, सभी के नाम उसमें होते हैं।
تو اس کا اپنا ہی نام اس کے اندر نہیں ہوتا. اور اس چیز کو وہ دیکھ کے نا بڑا پریشان ہوتا ہے. جب وہ چھوٹا بچہ تھا نا تب تو اس کو نہیں پتا تھا کہ میں غریب گھر میں ہوں یا میں کتنی ملوں کا کتنے مربوں کا مالک ہوں. اب اس کو پتہ ہے کہ میری اتنی جائیداد ہے، لیکن اس کے لیے وہ بالکل بیکار. ڈاکٹر نے تو اس کو منع کر دیا کہ آپ نے پانی بھی جو ہے وہ بھی ڈھکن کے ساتھ پینا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے وہ یوز نہیں کر سکتا، نہ وہ کوئی چیز کھا پی سکتا. اس کے لیے وہ بالکل بیکار، دولت بالکل بیکار ہو گئی ہے. تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں نے جوانی میں اتنا کچھ کیا ہے، اتنے گپلے کیے ہیں، اتنا کچھ کر کے یہ جائیداد بنائی ہے، تو اب یہ جو جائیداد ہے میرے کسی کام کی نہیں. میں اپنی زندگی میں ہی اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں کچھ پی نہیں سکتا. تو پھر بھی وہ یہ سوچ کے نا تو بڑا انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. لیکن اب وقت گزر چکا ہے، وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا. تو یہی چیزیں وہ سوچ سوچ کے نا وہ اسی ٹینشن میں تو وہ اس دنیا فانی سے وہ بندہ پھر کوچ کر جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں وہ آگے بھیج لے، یعنی کہ اپنی فکر کرے. اپنی آخرت کی فکر آخرت کی ہے نا. دیکھو میں نے تو پہلے بولا ہے کہ پریشان جو ہوتا ہے وہ بندہ کام کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو جو فکر ہوتی ہے یہ تو پہلے ہوتی ہے. اگر آپ کو فکر ہے اس چیز کی اپنی آخرت کی، اب دیکھیں نا ہم اگر مری بھی جاتے ہیں نا تو تھوڑا بندوبست تو کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی، کوئی گرم کپڑے لے لیں، کوئی سامان تھوڑا سا لے لیں. تو جہاں جا کے ہم نے واپس ہی نہیں آنا جہاں سے، تو وہاں کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. تو اصل میں تو فکر جو ہے نا یہ انسان کو اگر ہو جائے نا فکر، وہ فکر کر لے اپنی آخرت کی، تو اس کی دنیا بھی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. وہ دنیا میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا تو اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. پریشانی اور فکر میں یہی فرق ہے کہ انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط چیزیں کرتا ہے، پھر بڑھاپے میں وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے. وہ اس کو سوچیں مار دیتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالتا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس کی سوچ ہی اس کو جو ہے نا پھر وہ مار دیتی ہے. تو جو بندہ فکر کرتا ہے وہ اپنی آخرت ٹھیک کر لیتا ہے. جی تو ناظرین، یہ تو ہمارے آج کے سوال کا جواب. دعا میں یاد رکھے گا. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.